ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏମିତି ପାଗରେ ଆମକୁ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିଆଜି ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘରେ ଥିବା କିଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସୁପର କ୍ରିସ୍ପି ନାସ୍ତା ବା ସୁପର କ୍ରିସ୍ପି ମିକ୍ସ ବଲ୍, ଯେଉଁଟାକୁ କି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତୁଳସୀରାମ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଡ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନରେ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପହିଲା ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜିର ଏହି ସୁପର କ୍ରିସ୍ପି ନାସ୍ତା ବା ଜଳଖିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଯାହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 300 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଚୋପା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଆଳୁକୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିବା ଏହା ଅଧିକା ଚିପଚିପା ହେବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁର ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ସ୍ପୁନ୍ କିମ୍ବା ମେସର ସାହାଯ୍ୟରେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଳୁକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ପାରିବେ ଆଳୁକୁ ସେତିକି ଫାଇନ୍ ମ୍ୟାଶ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଏଠି ଆମର ମ୍ୟାଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏହା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଅଦା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିକୁ ଚପ୍ କରି ନେଇଥିଲି। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ ତ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଟିସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଭୁନା ଜିରା ମସଲା, ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଚାଟ୍ ମସଲା ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ, ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ପେପର ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ସୋମ୍ପ ଏବଂ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲାର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ଚପ୍ କରି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଧନିଆ ପତ୍ର। ତ ଧନିଆ ପତ୍ରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକା ରଖିଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପନିର ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ 100 ଗ୍ରାମ ପନିରକୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଥିଲି। ତ ସବୁ ଗ୍ରେଟେଡ୍ ପନିରକୁ ଏହି ମିକ୍ସରରେ ଦେଇନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପନିର ନାହିଁ ତ ପନିରକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ୱିଦାଉଟ୍ ପନିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେସିପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ମିକ୍ସର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ 3 ପିସ୍ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବ୍ରେଡ଼୍ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକିନା ଏହି ମିକ୍ସର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇନେବା। ତାପରେ ଏହି ବ୍ରେଡ଼୍ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ରଫଲି ଦରଦରା କରିକି ପିସିକି ନେଇ ଆସିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଏହି ଦରଦରା ବ୍ରେଡ଼୍ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ତିଆରି କରିଥିବା ମସଲା ଉପରେ ଦେଇନେବା। ତ ଏଇଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଏଥିରେ ଆମେ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ସଲ୍ଟ ଏଠି ମୁଁ ଏଜ୍ ପର୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ସଲ୍ଟକୁ ଆଗରୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ସଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଳୁରୁ ପାଣି ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପାଣିଚିଆ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସଲ୍ଟକୁ ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ସଲ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ରେଡ଼୍ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଆଉଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ଏବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଡୋ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା, ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ତିଆରି କଲାବେଳେ ଅଟାର ଡୋ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକା ପାଣିଚିଆ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଡ଼୍ ଖଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକିନା ଏହା ଦେହରେ ଦେବେ ଆଉ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ। ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଅଟାର ବେଟର ତିଆରି କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ 80ରୁ 100 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଅଟା ନେଇଛି। ତାପରେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଫ୍ଲେଭର ଟିକେ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗର ଆଡ଼୍ କରିଛି। ପୁଣି ଟିକେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାପରେ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଧଳା ରାଶିର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧଳା ରାଶି ନଥିଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଳୁଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଜୁଆଣିର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଟାରେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆସିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ସ୍ପୁନ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱିସ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିନା ମିକ୍ସ କରିବା। ପାଣିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିନା ଆମେ ହ୍ୱିସ୍କର କିମ୍ବା ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଯେମିତି ଅଟା ଦେହରେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଇ ପାରିନି। ତ ଏଜ୍ ପର୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଲୁଣର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିନା ବ୍ୟାଟର ତିଆରି କରୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ହିସାବରେ ବ୍ୟାଟର ତିଆରି କରିନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୁନ୍ର ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିଲେ ବ୍ୟାଟର ଆପସରେ ମିଳୁନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମର ବ୍ୟାଟର ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିର ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟରେ ରଖିନେବା ଏବଂ
चलतु जावा नेक्स्ट स्टेप को। एबे आपण मैंने देखिपे मुझे गोटे छोटिया बाउल रे किछि रिफाइंड ऑयल नहीं। तो प्रथमे से ही रिफाइंड ऑयल रु किछि नहीं आम हाथ में ग्रीज करनेबा। एमिति ग्रीज करने द्वारा कौन हम ना आम जो मिक्सर छोट छोट बॉल तैयारी करवा से समय रे ए मिक्सर आम हाथ में लगे ना। तापर यही मिक्सर अल्प अल्प किछि मसला नहीं आम प्रथमे गोल बनै नेबा। तो गोल बनै सारापर या टिके फ्लाट करना आम या देहरे आम मंडारे जमी पुर भरी थाउ ठीक सेमिति आगर जो पनीर को आम क्यूब करना काटिकी रखीलु से क्यूब देकिना या आम भलसे गोल बनै नेबा। तो गोल बनै सारापर मुझे फ्लाट सेप दूची। आपन चाहिए या गोल किंबा ट्रायंगुलर सेप किंबा अन्य कौन सेप दे पारिबे। मु जोठी यही बॉल मझिरे पनीर यूज करछि। आपन चाहिए यही पनीर जगार चीज़्र मध्य यूज करें। आउ चीज़्र यूज कले यही रेसिपीर टेस्ट आहरी बढ़िया लगी थाए। तो यही हिसाब से जेतक पनीर क्यूब अच्छी ताको यही मिश्रणर मझिरे देकिना मु गोल एवं फ्लाट सेप्र सबू बॉल बनै नौछि। तो देखिपारुथबे एठी मु जेतक मिश्रण थिला तार सबू गोल एवं फ्लाट बॉल बनै नेछि। तो एबे याको आमे साइड रे रखि नेबा आउ जिबा फाइनल स्टेप को। तो एबे आमे फाइनल स्टेप रे कौन करबा आमे जो मिक्स वेज बॉल तैयारी करछु ताकू बेटर रे डीप करिकिना आमे फ्राई करबा। सेति पई मु एठी गोटे मीडियम साइज रो फ्राइंग पैन नेछि जोथिरे फुल ऑयल नेछि। आपण यही फ्राइंग पैन जगार चाहिए कढ़ईर मध्य यूज करेंगे किंतु फ्राइंग पैन रो सरफेस फ्लाट अच्छी तो यहाँ फ्राए करने को इजी हे। तो मु यही मिक्स वेज बॉल को बेटर रे डीप करुँची आउ डीप कर सारा पर एमती फोर्क साहाय्य यहाँ को लेकिन फ्राए करुँची। तो फास्ट राउंड रे मु एटी पाखापाखि 4टी बॉल को बेटर रे डीप करिकिना फ्राए करुँची। आपण माने आपण मानकर फ्राइंग पैन रो कैपेसिटी हिसाब रे केते बॉल धरिबो से हिसाब रे फ्राए करिवे। तो एबे यही 4टी मिक्स वेज बॉल को मु फ्राइंग पैन रे दे सारा परे पाखापाखि 2.5 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत वेट करी। ता पूर्व यह पलटेबे नहीं नहले यहाँ छिंदी जबार चांसेस अच्छी। तापर एमिति गोटे स्पून नेबा एवं गरम तेल को आम ए मिक्स वेज बॉल रो ऊपर मुंडरे दे नेबा जहाद्वारा यार ऊपर अंश भी इवेनली सीझीजिव आउ जेतले या आम पलटेबा यहाँ छिंडब नहीं। तो देखिपे पाखापाखि 2.5 ରୁ 3 मिनिट हो गलानी। तो एमती गोटे टंग साहाय्य मुझे पलटे नेबी एवं आर पटक पाखापाखि 2.5 ରୁ 3 मिनिट कुक होगापाई मु छाड़ी नेबी। तो मोटामोटी कहवाक गले आमको पाखापाखि 6 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे याकू फ्राए करिवार अछि। तो ये देखिपे पाखापाखि आमर 6 मिनिट हो जाइए आउ ये जतक मिक्स वेज बॉल अच्छी यहाँ कम्प्लीटली कुक हो जाइए। तो एमती गोटे जाली एवं टंग साहाय्य मु सबू बॉल को बाहर कर नौछि। एबे सेकेंड राउंड रे आमर जेतेक मिक्स वेज बॉल बंचिकी अच्छी से सबू को आम बेटर रे डीप करिकिना फ्राए करवा। आउ फास्ट राउंड रे आमे जो प्रोसेस सब फॉलो करथिले सेकेंड राउंड रे मध्य सही प्रोसेस को फॉलो करवा। सेथिपाई एही स्पून साहाय्य मु मिक्स वेज बॉल रो ऊपर मंडरे गरम तेल दे नौछि जहाद्वारा यार ऊपर अंश भी इवेनली कुक हो। आउ यार गोटे साइड को पाखापाखि सेम 2.5 ରୁ 3 मिनिट कुक करनेबा। आउ 3 मिनिट हो सारा पर एमती टंग साहाय्य आम पलटे नेबा एवं आर साइड को मध्य पाखापाखि 3 मिनिट फ्राए होगापाई छाड़ी नेबा। तो फाइनाली सेकेंड राउंड रे भी आमर जेतक मिक्स वेज बॉल फ्राए करने को छाड़ी सेटा सब फ्राए हो जाइए। तो एमती जाली एवं टंग साहाय्य मुझे सब को बाहर कर नौछि। तो फ्रेंड्स देखिपे केते इजी रे ये आमर रेडी हो जाइए सुपर क्रिस्पी नास्ता बा जलखिया बा सुपर क्रिस्पी मिक्स वेज बॉल जहाँ को आप ग्रीन चटनी किंबा टमाटो केचप सहित सर्व करेंगे। तो हेलो व्यूअर्स समस्त को नमस्कार। देखिपे केते इजी रे घरे थिबा किछि अटा गोटे सिझा आलू आउ अल्प पनीर लेकिना रेडी हो जाइए आमर ये सुपर क्रिस्पी नास्ता बा जलखिया बा सुपर टेस्टी मिक्स वेज बॉल। आपन चाहिए यहाँ को मॉर्निंग किंबा इवनिंग समय मध्य तैयारी करि परिबे। समस्ते या पसंद करेंगे। आपन चाहिए छुआ को टिफिन बॉक्स रे मध्य यहाँ दे पारिबे एवं आपन चाहिए या टमाटो कंचा लंका धनिया पतर ग्रीन चटनी सहित सर्व करेंगे एवं चाहिए टमाटो केचप सहित या खाई पारिबे। तो फ्रेंड्स आपण मैंने ये देखिपे ये मिक्स वेज बॉल रो मझिरे मु पनीर फिलिंग्स यूज करी आउ पनीर जगह आपण मैंने जब चीज़्र यूज कर तो यार टेस्ट आहरी बढ़ीज। तो फ्रेंड्स विदाउट फर्दर डिले चलते एबे आमे टेस्ट करके बतेबा यार टेस्ट केमती होईची। बहुत बढ़िया होईची फ्रेंड्स। तो बाहर सिंगड़ा और पकड़ी खाइबा परिवर्ते आपण घरे थिबा इंग्रेडिएंट्स रे इजीली ए रेसिपी को बनै पारिबे।
बनेबा मध्य एटा बहुत इजी और बहुत टेस्टी भी होती। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट पर्यंत निश्चय देखिए। आपण मान को ये रेसिपी केमती लागला कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे। और वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक शेयर एवं आपण चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। आ पाखरे थिबा बेल बटन रे ऑल सिलेक्ट करेंगे जहाद्वारा मोर समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने पहलारू पाई परिबे। तो रोचे फ्रेंड पुणी थे देखा आ गोटे नुआ वीडियो रे गोटे नया रेसिपी सांगरे। बाय फ्रेंड्स।